bolana rupa tawe engkai ko atinna purade tu natama malekae pekogi malekae melok TV dalle narek ko malekae de na melok madepe ko atita. Kenapa malaikat tidak mau mendekat ke hati? Nasabah engkat koro asub si bawa gambara aga betuanganna asuwewe melambangkan najisi aga najisi na ati sere ati tadde ati empuru balik belah nalamanan itu sere ati aga ya sere ati tulis sere atin na dena melo rendang ye memang toro tulis na sere ang atin na agi na urusu tawe ye to melo na naisan kepo kepo na sengi anak mondri tadda ati terkadang wadin yatoro agagay depa na yatoro. Kenapa muncul rasa gengsi, muncul rasa sombong di dalam dirinya? Tau matadda ati toyi empuru ya sange mangempuru pa terkadang de na masanna penadinna na rekoni tetawe berhasil ifodange matu ko bali bolana we kanja payano hita lobotinge maka ega ulawan na ko jarinna tapamate sina sepuah emas Jakarta kanja payita yanu berhasil ni anak na sila lonalad melioto baru na sepuah anu na cicil muah de na masanang atinna pangempurutoi. Ketika penyakit-penyakit hati ini engkai masarang rilalang atiewe, jangan harap doa tak mustajab. Ada orang yang berdoa ad-du'a'u bil lisanil maqal pak duangan nasabak lisan nasabak ada-ada. Banyak orang yang berdoa dena pajem melu duang natuangan ni bicarana puang tewereka dalle puang talomoyangi urusaku puang tapake dalle kika anak-anak masole. Itu bil lisanil maqal betuanganna nasabah ada-ada nekia perlu pada ipaham madeceng. Banyak orang yang berdoa mabusa timunna melodua ko Allah Ta'ala nekia dena iwereng aga pada nilau. Kenapa? Nasabah Eropa duanganna dek sisa-siseng nasi terus si bawa atinna. Makanya ada 3 macam orang yang berdoa. Ada orang yang meminta tapi belum tentu dikasih, bahkan tidak pernah dikasih. Jadi terkadang melogik tuku puang Allah Ta'ala nekiadena wereki puang Allah Ta'ala. Kenapa tidak dikasih? Karena dia hanya berdoa sebatas lisan. Akomitimun nabawa melodua. Ada orang yang meminta agi-agi nilau iya to iwerengi ku puang Allah Ta'ala. Samanna na paham matopo ang Allah Ta'ala maka dayewe tawe marilau meminta sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pegena na kena maka day gurutta. Jenis doa yang kedua ad-du'a'u bil lisanil hal meloduang nasaba ati. Berdoa dengan hati jadi namu to pale de isilah de goram meloduang nariko atiewe tapemetok atiewe ipake meloduang agana sangan regurutta itu jauh lebih nyaring kedengaran di langit daripada berdoa dengan lisan. Selesai lebih kenanya teman-teman lebih yang kiri masih rifong Allah Ta'ala. Makanya doa orang tua dan orang-orang yang dizolimi itu makbul. Magi nasabak pak duangan nasedie tomatua untuk anaknya itu serta merta keikhlasan dari hati yang paling dalam. Makotoiro doa orang yang dizolimi.
apa mapadilad ni atinna denul lemak kabale gangkan na natoken ni ati, dan itu langsung diijabah oleh Allah meskipun dia adalah orang non muslim. Namun toni tanya selepak nareko igau bawang itau nat nemeto atinna meloduan ipasi tarima pareloduan. Silusurung lebih kenanya teman-teman lebih ke yang kian maseri pengalatana. Makanya berdoa dengan hati. Pekogi yulle para kaiwi pak dongenge para kaiwi yolo ati. La yadkhulul malaikah buyutan puradena tama malaika ewe riset debe bola kalban wasura nareko angka asu angka gambara aga betonganna. Al Imamul Ghazali menafsirkan, maka dewi Al Imamul Ghazali bolana rupa tawe angkai ko atinna purade tu natama malekae pekogi malekae melo TV dalle nareko malekae de na melo madepe ko atitta. Kenapa malaikat tidak mau mendekat ke hati? Nasabah engkat koro asu si bawa gambara aga batuanganna asu wewe melambangkan najisi aga najisi na ati sere ati tadde ati empuru balik belah nalamanan itu sere ati aga ya sere ati tulis sere ati na dena melo renreng ye memang toro tuli na seriang atin na agi na urusu tawe ye to melo na naisan kepo kepo na sanya anak mondri tadde ati terkadang wadin ya toro agagai depa na ya toro. Kenapa muncul rasa gengsi, muncul rasa sombong di dalam dirinya? Tau matadde ati toyi empuru ya sangye mangempuru pak terkadang de nama sanna penadinna na rekonite tawe berhasil ifodange matu ko bali bolana we kanja payano yita lobotinge maka ega ulawan na ko jarinna tapamate sina sepuah emas Jakarta kanja payita yanu berhasil ni anak na silalo nalad melioto baru na sepuah anu na cicil muah de nama senang atinna pangempurutoi. Ketika penyakit-penyakit hati ini engkai masarang rilalang atiewe, jangan harap doa tak mustajab. Ajak na itajengi pak dongeta mustajab. Kenapa? Nasabak dena melok madepe malekae angkana najisi rilalang atita. Maka ini tu huruf dapat tarekae pak pep ko gato ije melo natarima puang Allah Ta'ala pak duangem sementara aga melau de gaga onronna melau ko oto demu passa dia iwe onronna tegi lo mutaro melau ko dalle maka lupo macipi onronna tegi monro onronna engkai ko atie betongan na aga sagena yolo atita napaki lisu melo duang yolo na pungala ta'ala. Ketika hati terasa sempit kira-kira bate tak melo dua ko pungala ta'ala tanyana faktor kebutuhan akan tetapi faktor nafsu. Makanya bakadai guruta salah satu jalan dari komelo ki masiga ipasi tarima pak dua ngeta elo dua ki nasaba atita aja lalu tomelo duang nasaba ulutta. Jangan menggunakan kepala ketika berdoa, tapi cobalah tinggal di dada. Aku ki atita monro melo duang. Kenapa? Ketika engkau berdoa dengan menggunakan kepala, ketika engkau berdoa dengan pikiranmu, maka secara otomatis doamu disertai dengan hawa nafsumu. Si bawa kitu setange melo doang. Ajakam mana tanya yerot ya perluang na yero yelau.
Kenapa? Karena kepala ini merupakan letak keinginan manusia. Ulut tak onranna cinnana rupa tawe. Sementara fuang Allah Ta'ala nawereki aga pada ya perluang nekiade nawereki aga pada yelau. Makanya seorang ulama berpesan, jangan engkau menganggap bahwa segala sesuatu yang engkau cintai dapat membahagiakanmu. Ya mananna anu mupujewe weddingi natiwi masanna penadimu. Dan jangan pula engkau menganggap bahwa segala sesuatu yang engkau tidak suka dapat menyedihkanmu. Laksana pisau yang begitu indah kelihatan namun mampu melukai manusia. Makotoro peme laksana obat yang begitu pahit namun dapat menyembuhkan penyakit. Betonganna aga waddi jaji mapai pena ditta risesena fuang Allah Ta'ala nasaba nulle tellu yelau seddi minak berang. Tapi bisa jadi itu mampu menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri manusia. Sila suruh melebih ke dunia atau melebih ke yang keweh riamaseri fuang Allah Ta'ala. Doa yang ketiga nasetopan ritata ad-du'a'u bil lisani wal isti'dad. Ya naritu tanya pak duangan nasabak ati, tanya topa duangan nasabak lilah, akan tetapi apasan rena ati risese arajanna fuang Allah Ta'ala untuk tarima madecengi papetotona fuang Allah Ta'ala. Imma gitoto madeceng na wereki fuang Allah Ta'ala, imma gitoto maja risese na rupa tawi. Persiapan hati seorang manusia untuk menerima takdir Allah yenaro si tongat-tongan na paduang kami nama kanja batongan na aga isoro lempui ati riolona fuang Allah Ta'ala isagenayangi atiwe risesena fuang Allah Ta'ala. Maka dasitungan na agi-agi na wereka fuang Allah Ta'ala anu makanjak manang anu makasim manang insya Allah na wereki fuang Allah Ta'ala aga ya perluang. Makanya tipologi seorang manusia yang berdoa yang ketiga, engkaon na melau dena iwereng. Yang kedua, engka tahu agi-agi nelau iyaro iwereng meloduangi nasabak atinna. Dan yang ketiga, depa nelau nekia iweren niku fuang Allah Ta'ala. Terkadang kita membutuhkan sesuatu, nah depa je to meloduangi, depa na to berusaha. Engka ni pole pak berena fuang Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hati kita sudah dianggap siap menerima takdir itu. Ajak mana tulim melau kip puang tapasogi ka. Tapi hati tak depa na siap untuk sogi. Gangkan apa yang terjadi? Mega tahu sogi baru jangan silalona. Agatona guna na to sogi na rekoto jangan. Puang tawereka kasi oto makanja lada wito si kampuku mangotomana loboting agatona gunana na wereki oto fuang Allah Ta'ala na rekodepa na to siap pake batungan na depa ni sama pala rio to peko gatoy kira-kira tawe mani pada ipasibu selusuro malabik ka na niya tumato malabik kaya angkeweh riamaseri fuang Allah Ta'ala. Makanya tapas sadia yolo atita, tapacingi yolo atita. Iktiru min zikrillah pamegaiwi menggarangi fuang Allah Ta'ala. Segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita dengar, dan apapun yang kita rasakan, maka de guru tapat tasawufu aja lalu mupalap isinin na sewa-sewewe risese arajan na fuang Allah Ta'ala. De nama den daw silampae
nareko de gaga tidak ada keterlibatan Allah di dalamnya. Ketika engkau melihat kecelakaan sitongenna engkau tu aguru maraja napita fu Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Jadi nareko mita ki kebakaran, mita ki banjir, di sana ada pelajaran. Ajana tu lilele mi macerita maka dawe wita makan riapi. Engkau tu nasibuk shooting ni Pak Melo na pendre ko Facebook Tapi coba renungkan pelajaran ada Melo nak beria pun Allah Ta'ala. Engkau tu guru maraja koro. Hanya saja terkadang manusia tidak menyadari. Kenapa? Nasabak yaro atinna tuli isalifuri mani akolino. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum azabun azim. Itu tu'i papahanna, itu tu'i atinna, itu tu'i parengkalinganna, itu tu'i pakitanna magi, karena hampir setiap gerak-geriknya palongna pangkaukenna si matalino manina katai maperenggerangi pengalatan lari lalana aku ramah lebih. Man kana yuridu hartal akhirah nazidalahu min harti. Nigi tau tuliman ni'na sabah akhirat, man ni'na sabah akhirat, tuli akhirat memang Tuhan akatai magalungi na sabah akhirat, makan toroi nanyakan akhirat, nazidalahu min harti, maka dia Allah Ta'ala itambayangi ada nakatai. Kira-kira nareko madangkangi sapa isaro seratu sebul lalan na yaro aswe, maka dia Allah Ta'ala nazidalahu min harsi, itambayangi aga nakatai wadi jaji napak gena kaki Allah Ta'ala 200 sebu. Wa man kana yuridu hatta dunya, nigi tahu ala bangelino manisimata nakatai nuktihi minha iwerengi saisa mi pole rimena sana ko 100 sebu nakatai 50 manisabu iwerengi. Wa ma lahu min nasib wa ma lahu fil akhirati min nasib, na inapa de to gaga nalolongang ako akhirat. Jadi mega tumatu sapai amalak na ko akhirat pa de gaga nalolongang, maka de ko ang Allah Ta'ala na lino mema mi muakatay ako tono lino musappa. Makanya agi-agin na ijama na mutoni jama-jama lino ipegaw na reko ang kaki man niya ahira insyaallah natambaya ki po ang Allah Ta'ala napabaraka ki po ang Allah Ta'ala, bahkan ang kato pataja ki ko ahira magalong ki epuang ang kakamaya magalong matanag ka na magimagi na mega wasele na wapandriang itaw ega labin na pamatu tawaku. Ang kakamaya madangkangi na magimagi na mega sarona wapandriang itaw ega labin na pamatu tawaku. Ay ni ahira sanero narekopura niya pandria to ega ng kamwa labin na tawata mega mo to wasele na yato si tawe makokwe ta bale pure matu magalong sibu iman re mamagko ko bolana de na tekate lebin na pamatu na berang benenge de na mitau mawari de na kitau rengi mawari de to na nulis sa repalay de panatek ka ko bali bolana pekogi melo ipa baraka dale makanya manyakin na sa akhirat namutoni tu jama-jamang akhira ipegaw narekonya na si matalino, maka de po Allah Ta'ala de gaga mulolonga ku akhira na sabak lino mema mimuakatay pegato siya pa mega tau iya pa na melo masampaja duha nareko macipi idui balanja sampajan na pegaw akhira na pegaw tapi niya na lino iya pa na melo masampajat tahajud nareko masusay dang kangen na
seakan-akan niatnya untuk dunia. Maka dari itu Nabi ta narek ko melo ko pa baraka idalekmu, melo ko pa baraka iwaselekmu, la tuakhira min faradillahi, ajak lalu mu pak dimondriwi perintahna puang Allah Ta'ala, ajak mu pak dimondri perintahna puang Allah Ta'ala. Ya ropak narek ko to mak galung-galung nak bangi pak berjamak loroe. Maka dewi Nabi tak berjamak loro ni yolok napale supaya memak galung. Jadikan solat itu keutamaan. Pancaji wiro sampajangnya pokok palaunge pali sewettum itu. Ya to si tahu saya sama ko tak balik i. Samanna palaun na pokok sampajan na pali sewettu peko ki melok mak baraka jama-jamang puru ki melo doang mak busa timue goreng melo doang nekede napa si lolongan ni puang Allah Ta'ala parello duatta. Kenapa? Karena terkadang orang itu berdoa hanya sebatas lisan, nekede nasi terus si bawa atinna angka si tau melo doang si terus si bawa atinda, namun hatinya tidak siap menerima apa yang dia minta. Makanya tapasadewi yolo onruanna na inapaki melo doang. Engkami itu sarak-saraknya narekuto pada melo doang. Maka dia guru tato pandritai kullu du'a yu'alliku bainas sama'i wal ard hatta yusalli alaih. Maka dia Nabi tak tungke paduangan tak gatung rival lawangan na langi ewe si bawa tanai gangka ibacangan na salawak rilalan na yaro paduangannya. Makanya ya patuna letuk paduangan tak bisa menembus langit pitul lapi nareko angka salawak rilalan na yaro paduangannya. Imma di pamulan dapat dua ngeta yare dapat dimondrin dapat dua ngengi. Jadi mesti ada salawat. Siapa tahu angkana biasa kue maka ada matau mati mo nak je de na pajo melo doang magi rode panapa si tarimangi pong Allah Ta'ala wadding li suta paresa parello duatta engkaga salawat ilalan na yare ganade. Kenapa? Nasabah alena mani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama membuka pintu langit. Wattunna ipam meraj ya mani nata timpa langi ipam meraj mani tu Nabi ta. Makanya salawat doa yang disertai salawat insya Allah engkairitu waddingina timpa dan bahkan mampu menembus langit 7 susun. Na tembus langit pitul lapi makanya narekoto melo doang as-salawat moki yolo. Dan ada waktu dan tempat diterimanya doa. Ya roko Mekkah pak maka dai gurut tak jompi ulawengi aja na mutajengi angkawai mak dan ne ello dua ko yawana jompi ulawengi itarima pak duangangi koro ako idik ko maye tegi monro ko yase na sujadangi batuangan na paduangan rimonrin na sampajange insya Allah selama tidak diantarai ada tolino topura mas sempajang nagiliki melo doang insya Allah masih rimatana ipuang Allah Ta'ala tolla ipak doangeta sila suruh melebih kenanya teman-teman lebih ke yang kaya masih ipuang Allah Ta'ala engkau pengalaman na guru ta alena andre guru ta Harisah wallahu yarham. Beliau pembina pondok pesantren An-Nahda Makassar. Waktu menrek ri Mekkah angkaset di ibu-ibu makutana. Pak Ustaz tabe 3 rumonro kwewe onruang itarima pak duangangi. Maka de guru ta'aro jompi ulawangi. Lawono koroyawana ajak mutajengi way masolo.
berdoa saja, sholat sunat 2 rakaat kemudian berdoa, sholat sunat agah, sholat sunat hajat, maka de guru tak ajak muamal lupai baca salawat. Ketika engkau selesai berdoa, rasakan di dalam hatimu, penadingiri laleng hatimu, magi matan ratu engkatu tanra natarwaki puang alatala ko atita nariko na pasitarimangi yatu pak dua ngenge apa yatu atewe pak detu nang kanak beleh lawoni ibu-ibu melo doang engkani rewu maka rennu macawaca beru koyolona gurutta maka de gurutta magumu marennu ladde maka da alhamdulillah masanna-sanna penadikku Ustaz boleh melo doang akoro maka dah mau baca mau salawat maka dah ubaca maka kamu apa nadimu alhamdulillah masa gena atiku pura melo doang samanna napa si tarima lempu ipu Allah taala maku tane gurutta agama we melau agama melau maka dah ustaz ya ro kasih bawa tepaja kue lo koyolona pu Allah taala tanna bodo ya ro bapak na paja ni matole maka dia guru tak bela patu mendrek kuri maka ya bawa melo doang seluruh lebih ke nanya teman-teman lebih ke yang kaya masih rifung Allah taala maka dari itu parello doang ngeri sese arajanna fung Allah taala ketika doa itu hanya sekedar keinginan bukan kebutuhan dikhawatirkan kita berdoa disertai dengan hawa nafsu nareko melauki yolono kung Allah taala bapak ibu ulut tak ipake melau yak kita urangi melauki nasabak hawa nafsu si bawa ki tu setangin melau tapi berdoalah dengan hati nonno ki ri ati tak monro maka dia tu guru tapat tasawufu nigi tau pendrei akhirat nari ulumna hancur ilinona nigi tau panonno ilinona ribaro-barona hancur akhiratna ternyata kepala itu lambang dunia di dalam diri manusia yaro ati tak lambanna agamae di dalam diri manusia upanna ulut tak pikiri tak tuli ipake madepe rifuang Allah taala berarti kita bersama dunia kita bersama hawa nafsu wadi jaji si bawa ki setangin melop tapi makare gurutta nigi tau panonno ilinona ribaro-barona hancur i akhiratna al islamu wasatan sikas-sikasinna yatu sallenge lalo tengah bajah sangadie engkapa petotomu masumi tatajang dua namu rupa ngeka rupai wilo bimmu rupa toi pak bisena engka tu melo nak bariak ku ngala taala pole ri alena kami nam makasing rupai wilo bimmu rupa toi pak bisena betuangan na aga pasuke tak na pada tapake masuke olak tak na yak kolaki wajud tak na pada tapake apa upan na wajud na tawe tapake musti deta situju tanya ukuran na ita tawe berhasil walekna kanjak payanu berhasil walekna tappa macinna toy balus sarawale de apa gaga modalakna apa yang terjadi nak gangka ulengi mala indreng karedi ko BRI telu tau taton na wale de gaga wale tama sarrak penuh jalak karedi tanggal sedi maselan ni tanggal 2 masemen ni apa tuliangkan ni pasinga tanggal 3 masuk buni kenapa nasabak naturusi bahkan tanya suka na napake masuk maka dari tutorialota lebih moy nalalunge polisi daripada nalalunge tanggala yako polisi laluki totama yawana ranjange dena tu ni itaki tapi yako tanggala mesti narapi ki makanya makade guru taki Haji Abdurrahman Ambodalle wallahu yarham se di muatu bawambo narekomelo kololongan asan nangan nalino
pekogi bate mumulle mewai cinnam magi na mega susata Bapak Ibu apa mega lada ya cinnai magi na mega susata sikona itamata sikona cinnai maka dah memang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man kanatid dunya hamma nigi tuliman niya nasaba lino mani bawas si mata nakatai ja'ala faqrahu baina ainaihi ipanca jika si asi pallawangan matan na yatu tawe yako pallawangan matai we kasi asi Bapak Ibu sikon lalo sikon na cinnai ni tatawe mangoto macinna si ni tetale tawe mak baju baru macinna si karpe lalo yasina cicil daster lalo yasinindram ya mau mega kape kalepak na daster na depan na lepek magi naturusi cinnana makanya maka de guru tak pekogi batemu mulle mewe cinnam wa man kanatil akhiratu hamma ja'ala ginahu fi qalbi ipanca jisogi i atinna yatu tawe nareko angkamoy akhirat si matana katai wa jama'a syamlah ipat dapuni cinnan ipaset di cinnan makanya nareko tuliman yakin nasaba akhirat maka dari nabita ipaset di cinnana ya tutawi ced di mani bawas si mata na cinnai aga yaro tuli na sappa na tuntuk rio si mata na kung ta'ala wa atat hudunya wa huwa ragimah nareko maset dini atekakna maka sinni atangenna atinna tuliset di mani bawa na cinnai rio na kung ta'ala aga nasa nabita wa atat hudunya wa huwa ragimah itiwirang ngilino yolona itiwirang ipapedalle risesena dalam keadaan hina detona silada mapalong magi nang kapole wasele detona silada mapalong magi na tulisi rapi mua andrena masagena mua atutunganna kenapa nasabak de napa jamat dan nuang ririo na pungalatala sila-sila malabik ka na niya tumatuma-labik kayang kerya maseri pungalatala maka dari itu orang sebaik-baik permohonan kepada Allah sikas-sikasinna bate tak meloduang riolo na pungalatala maka de guru tapat tasawufu yanari tu doa yang berkesinambungan istiqomah materu-teru ya ropa doangenge bahkan ada yang mengatakan berdoa itu terus sampai 40 hari ya kota kala ki melo epuang tapancajinga ka anak masole yenaro materu-teru telau sampai 40 hari maka diterima doa itu magi palek na tuli na pak dimundri puang alatala pak dua ngetah apa biasa telung asoki tuli melau ya Allah jadikan anakku anak yang soleh sisanna di hari keempat aga sinelau puang tapancaji ngekak lakaiku lakai maswale apa pede aswewe pede cakin di indi pede aswewe pede calege-lege samanna pedek mapute gammena napatosi sibuk mak guru mak Facebook sila suruh lebih kenanya temu lebih ke yang kiri maseri pun Allah Ta'ala maka dari itu kita dapat menarik kesimpulan doa itu bukan tujuan utamanya untuk meminta kepada Allah akan tetapi pak doangenge tujuannya adalah untuk memperlihatkan adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dega gawat dipinre patut papetotoe sangadinna pak duangen. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dega gawat dipinrai papetoto na se dirupatau sangadinna alena mato pinrai alena maka dewi guru tapat tafsiree merubah dirinya merubah nasibnya melok na rubah papetotona
bukan berarti merubah keadaan hidupnya, akan tetapi merubah keadaan hatinya. Magi papedalle puran itu ipat tentu, ajalangne puratoni itu ipat tentu, jodohwe puratoni ipat tentu. Habib Umar Al-Hafiz berkata, wajar saja ketika seorang pemuda berpikir tentang jodohnya. Siti naja na reko kalolo pikiriki oki paraku senna. Wajar saja seorang bapak rumah tangga berpikir tentang nafkah keluarganya. Siti naja na reko seddi to matua pikiriki atau tungenna keluargana. Tapi Hafiz Umar berpesan, janganlah engkau menghabiskan waktumu untuk memikirkan apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Aja lalu mu papuraiwi waktumu pikiriki anu puraiwi napatan tu Allah Ta'ala. Tapi pekogi caramu pikiriki tugas-tugasmu, kewajibanmu ya angkewe pura mu jancari lalam petang riolode napa nato masumi tatajang apa yoro pole di hadere ekwewe bapak ibu pura mana kitu majanci yolo na Allah Ta'ala bendenge dena to pura majanci yolo na Allah Ta'ala kira-kira pura ni na pecah ingat tak Allah Ta'ala napa ki napa jaji pole riba buana indota. Makanya Ibnu Athaillah berkata, saya takjub melihat manusia sibuk memikirkan apa yang Allah tetapkan kepadanya. Tak kajenna kami tarupatawi nalallun naputi yasange papedalle sementara papedalle epura ni napatan tu Allah Ta'ala risesena. Nekia nalupaiwi kewajibanna riolona Allah Ta'ala, nalupaiwi jancinna yolona Allah Ta'ala, sementara jancinna yolona Allah Ta'ala termasuk inreng riolona Allah Ta'ala. Selesai melebihkan dan nyah tomato melebih yang kewe haramaseri Allah Ta'ala. Maka dari itu yang terakhir, doa yang paling mustajab, persiapkan diri kita sebelum meminta. Pekogi carana ati tak taparakai, bebaskan hati kita dari sifat najis dan sifat syirik. Makanya itu koroonna kalban wasura. Kalban itu anjing najisi. Maka demaga pelik na ipancaji aswewe na reko najisi mo. Angka totu guna na ipancaji aswe bapak ibu. Kenapa ada pelajaran yang diambil? Maka dewi patung ka aswe apa purato waku tanang yaitu aswe wenareko mabokai dena salai onronna marukabawan misadana menjadi tanda tau nabokai ye tau ri kampung, artinya orang yang dikenal. Neke upanna anjing itu menggonggong, dalam gonggongannya dena paja macueri ya rotawero, itu menjadi tanda tahu baru-baru tuh tama kampungnya. Makanya perlu waspada. Jadi kata tu paling gunana aswewe. Maka demi tu guru tak topan ritae. Si sale itu pak duanganna mionge cokiewe ipiara na iya aswe. Makanya lebih ramoi cokiewe ipiara na iya aswe. Pekogi paduangan na cokie. Puang tapake daleki kasi iyewe punai bola. Nam magi-magi name masempo dalle nalli bale malupo tawaku kabutuna. Ako tu duan na coki. Maka datosi duan na aswe puang tapamate masiga iyewe punai bola. Na itampung magati nalli sapi batuah tawaku kabutuna. Jadi ya tu aswe kamana wadiki nelo doanga mate. Pak doangan nah. Jadi si salah tu. Sila-sura malabih ka na niya atau malabih ka yang keri maseru po Allah Ta'ala. Wasura. Batongan na ang kamo pa makwa sa rilalang atita sa ngadin na po Allah Ta'ala. Ang
engkama pedale sangadinna puang Allah Ta'ala sampai-sampai apa yang terjadi siaga egana to matuat tariolo pak ilolonga mak baca namutoni suduk nagalunna na baca ngatosoko namutoni otona na baca ngatosoko posibolana na baca ngatosoko. Kenapa? Karena menganggap engkau pamakuasa, engkau pamak berelasa sangadinna puang Allah Ta'ala. Upanna engkau pasiyewe si paeri lalenna atita, mohon maaf, ajak tatajeng ngina tarima pak dongat puang Allah Ta'ala. Bebaskan diri kita dari sifat najis dan sifat syirik, mapa dewe risi siarajan puang Allah Ta'ala. Sila suruh melebihkan dan nyata atau melebih yang kiri masyarakat puang Allah Ta'ala. Maka dari itu jangan mengandalkan kekuatan dalam bekerja, jangan mengandalkan kecerdasan dalam bekerja. Ajak na yatuang pak kulyange pak mega tau natuang pak kulyan na de pana sempaja subuh tauin nonnoni mapalau ya pana rewa kopure mangaribi mega tau natuangan amacangan na pak gangkanna apa yang terjadi benenge kekuatannya pak kulyange melok yatuangan de nagaga kalasogi iburue ko kapalai. Kenapa? Burue ko kapalai namo maka tanek na nakato mapelek de nasogi benenge amat cengenge melok yatuangan de nagaga doktor malasa pekogi palek inna allaha yarzukukum tanya pengalata tanya tu pak kuliah mumpalako dalle tanya tu amat jangan mati wiwasele tapi dega gama bere dalle sangadinna pengalata Ta'ala. Wala nas'aluka rizqa, jangan sekali-kali menganggap bahwa usahaku mendatangkan rezeki ajak lalu to makada resoku tiwi dalle de tu magi to magalu pak matin romatoki ko boleh magi nak buah mato asik ko galungnya apa benenge idi melok liseri ro asewe na sabak wer kira-kira matamu tau ngede na pura magi pale araja aku asan na fuang Allah Ta'ala. Makanya maka itu guru tapat sawuhue bertawakal dulu kepada Allah kemudian berusaha toma pasandre yolo na fuang Allah Ta'ala. Apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan ajak lalu tapalepo ifuang Allah Ta'ala pura pimatu iya roh na inapaki mapalau bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Persoalannya kemudian mega atau pura baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah puang waramparaku usalai anakku usalai ulau sappa dalle halalaku na baca ni ropa mapasandre ni yolono puang Allah Ta'ala ritujun na bicaranna napi 200 meter na salain na bolana tapat turungi bosi rajai tapalele manoko maga siwe na bosi canna de na bosi nulle letu ni ko pasai berarti timun nami mapasandre de na pasandre atinna yolono puang Allah Ta'ala. Makanya narekoto melo doang aku ulengi ati tak melo doang disertai dengan kesiapan menerima apa yang diberikan Allah terhadap kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi